बेंगलोर की अल इनाम ग्लोबल इंग्लिश स्कूल के बच्चों का बड़ा कारनामा 25 अंबिया अलैहिस्सलाम की निशानियों पर नुमाइश। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत 25 पैगंबरों के वाक़यात मौजिज़ात पर एग्जीबिशन। बेंगलुरु सिटी जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने इस्लामी नुमाइश का किया इफ्तिताह। ग्लोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सेक्रेटरी अब्दुल रहीम की रहनुमाई, टीचरों और स्टूडेंट्स की मेहनत, वालिदैन के ताउन से मुनअक़द हुई कीमती, मालूमाती, मुनफरिद व यादगार नुमाइश। कुरान करीम हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मौजज़ा है और यही सबसे बड़ा मौजज़ा है। ये गारे हिरा है और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर तन्हा बैठकर अपनी इबादत में मसरूफ़ हो जाते थे। I am going to tell you about Prophet Sulaiman alayhi salam. Once upon a time, Sulaiman alayhi salam was working in a desert. I am going to tell about Prophet Zulfikar alayhi salam. Allah agreed, he wanted someone to guide his people. So Prophet Zulfikar alayhi salam agreed. He became the ruler of Israel. खाना काबा से पहले अल्लाह का अर्श था और जमीन के इब्तिदाई अल्लाह ताला ने इस झाग से इस जगह से फरमाई। जो अंबिया कराम 25 चुने हुए अंबिया कराम जिनका जिक्र कुरान मजीद में है, तो उन अंबिया कराम का टॉपिक से कंटिन्यूटी के साथ खत्म नबी जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इनका बहुत बड़ा दर्जा है। इसी के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए तो शुरुआत आदम अलैहिस्सलाम से करें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे नबियों के बारे में तफसील से बात हो रही है। भाई आज का जो प्रोग्राम है इट इज़ रियली, मैं बोलता हूँ, एक नॉलेजेबल है। इसमें एक नॉलेज आ रही है। हमने जो है लूत अलैहिस्सलाम कौन है मालूम नहीं है, नूह अलैहिस्सलाम उन्होंने क्या करे आज हमें मालूम नहीं है। अंबिया अलैहिस्सलाम है और उनके नाम क्या है, उनका वाक़या क्या है हमें मालूम नहीं। और माशाल्लाह ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये पूरे अंबिया अलैहिस्सलाम के अलग अलग से मॉडल बना के और माशाल्लाह इनके उनका तारुफ करा रहे हैं हमें अंबिया अलैहिस्सलाम का। बेंगलुरु के विद्यारण्य नगर वसहल्ली की जामिया मस्जिद के दामन में अल इनाम इंग्लिश हायर प्राइमरी स्कूल मौजूद है। ग्लोबल पब्लिक स्कूल की मैनेजमेंट के तहत चलाई जा रही अल इनाम स्कूल के तलबा व तालिबात तालीम के साथ अदबी व सकाफती प्रोग्रामों में भी आगे हैं, खेलकूद में भी आगे हैं। यहाँ दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम से भी बच्चों को आरास्ता किया जा रहा है। अल इनाम स्कूल के बच्चों की तालीम व तरबियत, टैलेंट और हुनर की एक झलक इस नुमाइश में बखूबी तौर पर देखने को मिली। 11 दिसंबर 2022 बरोज सनीचर मुनक़द की गई इस नुमाइश में बच्चों ने तारीख़ इस्लाम के अहम वाक़यात पर मॉडल्स पेश किए। खास बात यह रही कि इन बच्चों ने 25 अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात को मॉडल्स के जरिए पेश किया। टीचरों की निगरानी में बच्चों की इस पेशकश और मेहनत व लगन पर हर कोई ताज्जुब व हैरत का इजहार करते हुए नजर आया। इस इस्लामी नुमाइश को देखने वालों ने अल इनाम ग्लोबल स्कूल के टीचरों और इंतजामिया की खूब तारीफ व सताइश की। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुत तीन मक्किया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून फ़मा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। तर्जुमा। अल्लाह ताला सूरत तीन में कसम खाते हैं कि अंजीर की, जैतून की, तूरे पहाड़ और अमन वाले शहर यानी मक्का की
کیا اللہ تعالیٰ انسانوں کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے اور ہم نے اس کی حالات کو بدل کر پست کر دیا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بھی اہم اجر ہے۔ اے انسان، تو یوم جزا کے دن کیوں جھٹلاتا ہے؟ کہ اللہ بہتر فیصلے کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ سورۃ التین ترجمہ in translation in English. By the fig and the olive and the Mount of Sinai and the city of sincerity, we have indeed created man in the best of law. Sadaqallahul Aliyyul Azim. I really appreciate the teachers who has taken the process and they have taken so much interest on this. Warahmatullahi wabarakatuh. Myself, Divya Abhyami, student of first standard. My school name is Valentina Bhagat. Whom do you worship after my death? Children said we worship whom Allah, whom your ancestors worship. Jazakallahu khairan. I'm going to tell you about Prophet Sulaiman alayhi salam. सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ अब्दुल रहीम फ्रॉम ग्लोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे ग्लोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लेकर काम कर रहे हैं। ये आज का जो प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी ग्लोबल की टीम सब मिलकर जो हमारे खासकर हमारे टीचर्स की मेहनत इन सब जो ये करे, तो ये प्रोग्राम आज एक सक्सेसफुल होने का ये है। बिकॉज आज बारिश का साइक्लोन का ये वक्त है, लेकिन फिर भी जो है माशाल्लाह हमारे पेरेंट्स भी साथ दे रही, स्टूडेंट्स भी माशाल्लाह ज़बरदस्त अंदाज से जो है कुरान की बात, इनके कुरान के जो अल्लाह बता को कुरान के अंदर प्रॉफिट्स के बारे में, नबियों के बारे में, कौन से नबियों को अल्लाह कुरान में बताकर है। तो आज का प्रोग्राम क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी बोलती हैं और हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें साइंस में अल्लाह जो है कुरान में क्या बता को है, तो और कौन से नबी से क्या क्या अल्लाह काम ले को है, और कौन से नबी जो है का ज्यादा जिक्र अल्लाह कुरान में बता को है। और ये इसमें जो है आज हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें क्या बता रही हैं भाई, दे आर एक्सप्लेनिंग इन इंग्लिश में बोल रहे हैं, इनकी जो जबानी इंग्लिश में है,
لیکن جو بات نکل رہی ہے وہ جو ہے قرآن کی ہے. اور قرآن میں جو ہے جو نبیوں کے بارے میں تفسیر سے بتائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست نوح علیہ السلام کے اور ابراہیم علیہ السلام کے، پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، بعد پروفٹ اسحاق علیہ السلام. تو پورے نبیوں کے بارے میں آج کیا ہے، آج ہم نا پروفٹس 1,24,000 پیغمبر تھے اگر کو معلوم، لیکن کون سے تھے، کون کون ہیں اور ان کے نام کیا ہیں، کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں سے ختم ہوئے، یعنی کہ آخری نبی کون ہیں. آج کے دور میں ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کیا ہے، بہت سارے پرسوں بھی پچھلی لاسٹ ویک ایک پروگرام ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ختم نبی آخری نبی ہی کر کے. تو یہ اویئرنیس کے لیے سے بھی کیا کرے، ہمیں آج یہ پروگرام یہ کرے، آرگنائز کرے، بیکاز ختم نبی جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا بہت بڑا درجہ ہے. اسی کے بارے میں زیادہ ایکسپلین کرنے کے لیے تو شروعات آدم علیہ السلام سے کرے. تو الحمدللہ بہت سارے نبیوں کے بارے میں تفصیل سے بات ہو رہی ہے. بھئی آج کا جو پروگرام ہے اٹ از ریئلی، میں بولتا ہوں ایک نالجبل ہے، اس میں ایک نالج آ رہی ہے. ہم نا جو ہے لوط علیہ السلام کون ہے معلوم نہیں ہے، نوح علیہ السلام انہوں کیا کرے آج ہم نا معلوم نہیں ہے. آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے نبی تھے ان کی تفسیر ہم نا معلوم نہیں ہے. لیکن آج کے پروگرام میں جو پیرنٹس ہیں، جو مصلی کرام جو مسجد سے تعلق رکھی انہوں، اور یہ محلے والے، اور خاص کر جو ہے بنگلور کے جو بڑے جامعہ مسجد کے مولانا مقصود عمران صاحب بھی جو ہے وہ آ کر جو ہے بہت اپریشیٹ کرے. آج کے دور میں ایسے پروگرامز کی ضرورت ہے، وہی بیکاز آج ہم نا جو ہے قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کے اندر کیا اللہ بتا رہا ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے. تو آج پروگرام میں الحمدللہ کون سے نبیوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے اور اللہ قرآن میں کیا بول رہا ہے اس کی تفسیر آ رہی ہے. تو یہ تفسیر اور قرآن کے ایک شوق رکھنے والوں کے لیے یہ پروگرام بہت زبردست پروگرام ہے. میں سب سے گزارش کرتا ہوں یہ پروگرام مس نہ کرو، بیکاز ایسے اپرچونٹی بار بار نہیں ملتے، ایسے اپرچونٹیز نہیں ملتے کہ بھئی قرآن کی بات، نبیوں کی بات، اللہ کیا بتا رہا ہے، ایسے جو ہے موقع نہیں ملتا ہم نہ سننے کو. تو میں گزارش کرتا ہوں سارے سے کہ بھئی ایسے پروگرام کو شرکت کرو. اور ہر سکول سے بھی، یعنی کہ ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے سکولز والے بھی ایسے پروگرام کر رہی ہیں. تو ہمیں اور اس کے بارے میں ایک اویئرنیس بھی لائیں گے کہ بھئی قرآن میں اللہ کیا بول رہا ہے، قرآن کے بارے میں. قرآن سے محبت رکھنے والوں کو جو ہے اللہ بہترین جنت دینے والا ہے. اور قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن جو ہے اللہ ہم نہ خطابت کر رہا ہے، اللہ ہمارے سے بات کر رہا ہے. تو اس کے بارے میں ایک فضیلت قرآن کے بارے میں بتانے کے لیے آج کا پروگرام ہے. اور یہ پروگرام میں ہمارے بہت سارے سکولز والے شرکت کریں، میں ان کا شکر گزار ہوں. اور جامعہ مسجد کے یہاں کے ذمہ داروں کا بھی شکر گزار ہوں، تھینک یو. اور ہمارے ہمدرد گروپ کے ہمارے فرینڈز کا بھی میں شکر گزار ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیرنٹس جو اس کے پیچھے لگاتار محنت کر کو جو ساتھ دیے. آئی اپریشیٹ آل دا پیرنٹس اینڈ اسٹوڈنٹس آف گلوبل پبلک اسکول جو سویرے سے ان کے کھڑ کے یہاں سے جو ہے بچوں جو ہے سویرے سے بنا ناشتہ کرے یا ناشتہ نہیں کرے وہ لیکن قرآن کی بات جو ہے جذبے سے جوش سے بتا رہی. I really appreciate the students of Global Public School. Thank you بیٹا for participating and doing wonderful job. And even میں ٹیچرز کا بھی شکر گزار ہوں because ٹیچرز نے تو کام نہیں ہوتا. تو ٹیچرز they are the main pillars. Thank you ٹیچرز. اور آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں، میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں بیکاز ہمارا پروگرام کیپچر کر رہی. تھینک یو سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو یہاں پہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ اسپیشلی خصوصی جو ہے یہ ہمارے انبیاء علیہ السلام کے اوپر یہ ایکٹیویٹی کرائے ہیں، جس میں 25 انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہے نا یہ ماڈلز بنائے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بچوں کو ہے نا اس کے لیے تیاری کیے ہیں. اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے، ہمیں خود معلوم ہے کہ کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام ہیں اور ان کے نام کیا ہیں، ان کا واقعہ کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں. اور ماشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں یہ پورے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ سے ماڈل بنا کے اور ماشاءاللہ ان کا تعارف کرا رہے ہیں ہمیں انبیاء علیہ السلام کا. اور ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے یہ آرگنائز کیا گیا ہے. اور اس کے یہ کہتے ہوئے اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور ہمارے کمیٹی والوں کو بھی جو اتنا آرگنائزیشن کرنے کے لیے ہے نا ان کا ساتھ دیے ہیں، ہمارے عبدالرحیم صاحب کا. میں انشاءاللہ میری بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بطور سرسری طور پر جا کر ایک جگہ بچوں سے جا کے ہم نے معائنہ کیا، بڑی محنت کر کے انہوں نے ان کو اجاگر کیا ہے. اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے میرے کہ اس طرح چلتا رہا تو آگے اور کے قوم کے بچوں کو بھی ترقی ہونے کی اس میں آثار ہیں. اور کیوں کہ میں جو ہے دنیا حیثیت سے بھی یہاں پہ میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس رہ چکا ہوں اور یہاں کا بانی ہوں اس مدرسے کا. اور ہمارے ساتھیاں بھی بہت سے ہیں اور سب ساتھیاں اس سے خوش ہیں. اس میں ہمارے ساتھی بھی اور بھی ٹھہرے ہوئے ہیں. اور اللہ سے دعا ہے
کہ آپ حضرات اس کو اچھی اگر محنت کریں گے تو آگے چل کے قوم کے بچوں کے لیے زیادہ فائدہ ہوگا، اور اسی مقصد کے لیے بنے ہم لوگ دینی تعلیم کے ساتھ دنیائی تعلیم کا بھی اس کے اندر ہے، اور ٹیکنیکل چل رہا ہے، اس کو صحیح طور پہ استعمال نہیں ہو رہا، اگر کوشش کر کے ہمارے ذمہ دار کمیٹی والے اگر ترجیح کریں تو کر سکتے ہیں، اور کرنے کے لیے گنجائش ہے۔ میں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے، آپ کے حوصلوں کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ بڑھائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام جو گلوبل مینجمنٹ نے اور گلوبل اسکول کے ذمہ دار ہمارے نہایت قابل قدر دوست عبد الرحیم صاحب نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے، یہ حوصلہ افزائی کرنے جیسا پروگرام ہے، اس لیے کہ اس قرآن مجید میں جو 25 انبیاء کرام سے متعلق جو واقعات اور ان کا تذکرہ آیا ہے، اور ہر نبی سے متعلق جو مقامات ہیں ان کو انہوں نے صورتوں کی شکل میں دکھانے کی ایک کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے کامیاب بھی فرمائے، قبول فرمائے۔ I really appreciate the teachers, the kids who has done this wonderful job, and I really support the teachers who has make this things possible, make this exhibition possible. I know that it may take a week of time to understand the kids what this and all, what the prophets are. I really understand the kids. Now the days the kids are not know who is the prophet, what are the things they do, what they have done for us, what is the Ummah has done, what is the things they are doing. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We are among the proud parents, one among them. Alhamdulillah, the project and all the exhibition is going really well. We congratulate all the teachers and the management and the students for the successful program held. Mashallah, all the toiling, the teachers are really working hard, and the management is constantly trying the level best that they can do. And we are really proud and satisfied and content parents that Alhamdulillah our decision of our children's letting study in this school is mashallah going great. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں علی نام اسکول
ग्लोबल स्कूल के अंडर मैनेजमेंट में है। अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबल स्कूल जो है इदारा बेहतरीन इदारा है, जिन्होंने इसको फ़रोग़ दिया और इसकी बेहतरी के लिए बहुत अच्छा काम, उम्दा काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा आज का जो प्रोग्राम है इसका नाम अर्श है। हमने अर्श इसलिए रखा कि यहाँ पर हम सिर्फ अंबिया इकराम, जो अंबिया इकराम 25 चुने हुए अंबिया इकराम जिनका जिक्र कुरान मजीद में है, तो उन अंबिया इकराम का टॉपिक से कंटिन्यूटी के साथ आदम अलैहिस्सलाम आए, उसके बाद इदरीस अलैहिस्सलाम, इस तरह से जितने भी 25 अंबिया इकराम हैं जिनका जिक्र तरतीब के साथ अल्लाह ताला कुरान मजीद में बताकर है, इसके मुताबिक हमने मॉडल्स तैयार किए जो इस्लाम के दायरे में आते हैं उस लिहाज से। तो जिसमें थोड़ी बहुत भी हमने ऐसे नहीं किया जिसा कि उसमें कुछ भी गलत नज़र आए। सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद था कि बच्चों को इसके ज़रिए हम इनकरेज करें और बच्चों को इसमें डिटेल के साथ कुरान मजीद में जो प्रॉपर स्टोरीज हैं सिर्फ वही हमने बताए हैं। बच्चों को इस इदारे में दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम को हम सीधे सीधे उभार रहे हैं। बस हमारा मकसद है अल्लाह ताला हमारी खिदमत को कबूल फरमाए और हमारे बच्चों की मुस्तकबिल को रोशन कराए। आमीन। मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम मोहम्मद तौहीद है, मैं 6ठी जमात का तालिब इल्म हूँ और आज मैं आप हजरात के सामने सीरत पाक के चंद अहम पहलू बयान करना चाहता हूँ। कुरान करीम हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मौजिज़ा है और यही सबसे बड़ा मौजिज़ा है। यह गारे हिरा है और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर तन्हा बैठकर अपनी इबादत में मसरूफ़ हो जाते थे। एक दिन की बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इबादत में मसरूफ़ थे। एक फरिश्ता आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। तो उस फरिश्ते ने कहा मैं आपको ज़ोर से दबाऊंगा। फिर उसने ज़ोर से दबाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि पढ़िए। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर तीसरी दफ़ा उसने बहुत ज़ोर से दबाया और उस फरिश्ते का नाम जिब्रील था जिसने दबाया था। उसने बहुत ज़ोर से दबाया और कहा पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और यही गारे हिरा से नुज़ूल कुरान की इब्तिदा होने लगी। अस्सलामु अलैकुम।